Ginto na ta sa atong bakbakan na main event diri sa Barangay Cogon, City of Naga. Laban ng Team Dumanog versus Team Cebu City. This bakbakan is sponsored by these following people: Sir Ariel Abilia, Sir Ryan Sismar, and organized by Boss Felix Sismar under Pitik Partner Promotion. May daog sa game na ang Team Cebu City. Kini game to na. Kini Servisyo Jason. Igual 0 pa itong game to ha. Point. Oh no. 0. Servisyo Jason. Para dos. Tunel. Jason. Lah. Jobert. Lakas ng tira. Sadam. Yun, nahirapan na sa depensa si William. Overhead shot, answer by William. Yun, binumba na ni William sa iri ang kanyang tira. Nasangot sa pangano ang tira ni Jason, side out. 1-0 atong score sa atong game to ha, pabor sa Team Cebu City. Bola sa Team Dumanog. Servisyo William. Jason, William. Gabi gi-count mga idol Jobert. May counter pass Jason, no? Jason to the rescue. Ngigagoy. Teamwork ba? Displayed by Team Cebu City. Oh no, 0. Kini para dos. Servisyo Jobert. Grabe, Jobert binumba ang Team Dumanog. Bote na lang. Oh no, 0 atong score ha. Servisyo Bibiorle. Jobert, Tononel. Lupit ni Idol Jobert Barsinas. Grabe yan. Na-master na ginagmaayo niya ng tiraha. Oy. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Sadam. Jason. Point, 2-0. Servisyo Sadam. Para 3. Jason. Side out. Servisyo Nanil. Sadam. To Bibiorle. Sadam pa rin. Jason. Wala, nagkaputukan na. Lo! Point, 1-2. Servisyo Nanil. Sadam. Bibiorle, kalmahan ang Bibiorle. Bugnawag makina eh. Out ball si Jason. Igualis 2 na atong game to. Servisyo Nanil. Kuwait. 3-2. Servisyo Nanil. William. Dah. Nangumpok nagmais William. Uy. 4-2 ha. 4-2. Nunil still serving mga kaibigan na. 4-2 na. Jobert. William. Idol Jobert. Tinirang gitna. Kuha ni Bibiorle. Nunil amak na. Ganda na pagkatira ni Nunil. 5-2. Kini para sa Team Dumanog. Bibiorle. Answer by Jason. Bibiorle. Firing. William to the rescue. Kini. Buhay pa kayo. Sabi ni Sharon Cunita.
5-2. Side out ha, bola sa team Cebu City. Kene para 3. Jobert may posing, may paboto. Kitok mo ni William. Out ball. 3-5. Servisyo Jason para 4. Baby Orle. Jason, luga pa ko. Simpaalantaka Jason eh. Lah, Sadam. Nunil. Apit lang sa Carabs Nunil. Jason. Okay. Baday team delivered by Baby Orle. Ang batang may laban. 4-5 na. Kini para Iguales. No. Side out. 5-4 atong skora in favor of team Dumanog sa atong game to ha. 1 puntos na ang kalamangan. Servisyo William. Nang hopo ang tanan. 6-4. This halftime is brought to you by Maricel Antonio Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnuco Uno Disco Mobile. Basta Disco Arnuco. Basta Arnuco Disco. O ang Infus Kids Artwear. The coolest clothing line in town. Tok mo na sus libreng libre. City 4 na. 3 puntos na ang kalamangan sa team Dumanog. Itong game to para tumabla ang team Dumanog. Kaya ang team Cebu City ay nakadaog sa game 1. Lo, namatos Jason. Out ball. 8-4. Servisyo William. Jobert William. Nagkigbinundakay si Idol Jobert Marcinas. Side out. 4-8 atong skor ha. Servisyo Idol Jobert Marcinas para 5. Sadam. Yay! Baby Orle. 5-8 na. 3 puntos na lang ang kalamangan sa team Dumanog. Nunil. Out ball na naman. Buwen. 6-8. Servisyo Jobert. Nako. 3 puntos na ang inambag ni Idol Jobert Marcinas. City 8 na. 1 puntos na lang ang lamang sa team Dumanog. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nonel to Jobert. To William. Martilyo nagmayong William oh. Swirdo gyud madutlan oy. Sagon sa ugmakmak si Idol Jobert oh. Isagang selaggang lang nila. Grabe oh. Kiaplasan Baby Orle. Lah. Tara, Nunil. Kamang ni Nunil. Gibirahan Jason. Lah. Kuha na. Kinulatahan na ni. Binukbukay na ni sakto. Lah. Kinsa kay manakautan ni Ron. Wara o kanto. Out pag yung tirang Nunil. 8 iguales na. Ocho iguales. Servisyo Idol Jobert Marcinas. Orle. Nunel. Jobert overhead. May short shot. Pasok na pasok. 9-8. Ito na. Lumamang na ang team Cebu City. 9-8. Okay, back to live action. Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. 9-8 na ha. Uwent na naman, 10-8.
Pressurized na ang Team Dumanog. The momentum has shifted to Team Cebu City. Lo, kuara. Out ball. Jason ang atong skora. Labog 2 ka puntos ang Team Cebu City sa atong game to. Kini para 9. Baby Orly. Baby Orly again. Okay, kini goodbye Philippines. Kuha pa. Punda kang Nonil. Lah, Nonil. O si Jobert nagubat. Ay, suka mo si William. Ay. Side out. Otso Gis ang atong skora. 8 Gis. Servisyo sa dam. Para champion na niya ang Team Cebu City ha. Kaya sila ang nakadaog sa atong game 1 ha. Baby Orly namungot na. Oh, tudo-tudo na tira. One agad. De Susan Roses. Wag yun ma-upsin ni Nonil. 11-8. Para daog na, para Tudax. Para daog ang Team Cebu City. Tok mo ni Jason. Kuha ni Wara. Team Cebu City. Ay, daog na. Tudax ang Team Dumanog. May daog ang Team Cebu City. Congrats Jobert, Sadam, and Jason.